Namaskar. This is Swarnali Mishra from NE24. Silchar MP Parimal Shuklavaidya inaugurated the Assam Bhogali Posh Mela at the Kachar Municipal Corporation building. He advised self-help group SHG women to enhance the quality of their products. The 3-day fair organized by District Mission Management Kachar and ASRLM features various stalls by SHG groups. These stalls offer delicious pitas, chunga pitas, flowers, vegetables, and other items. The event was also attended by MLA Deepayan Chakravarti and others. For more update and news, subscribe our YouTube channel NE24 and follow us on Facebook to stay connected with us. এই যে পৌষ মেলা বলেন বা অহমি ভোগালী মেলা বলেন কেন, এই জন্যে যে আমরা যারাই এই মেলায় অংশগ্রহণ করব, আমরা বেশিরভাগ বা সবাই আমরা বিভিন্ন দিক থেকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি। আমি লক্ষ্য করেছি এখানে 15টা ব্লকের 30টা স্টল হয়েছে। এই স্টলগুলো তাদের নিজের প্রোডাক্ট নিয়ে এসছে, কিছু শোকেস করার জন্য, লোককে দেখানোর জন্য, কিছু বিক্রি করার জন্য। আমি কিছু পারচেজও করেছি এখান থেকে, আর আমার খুব ভালো লেগেছে। ভারতবর্ষ এমন একটা জায়গায় থমকে দাঁড়িয়েছিল, আপনারা বুঝতে পারবেন বলে বলছি। আমাদের এই দেশে, আমাদের দেশের সময় বিদেশে সোনা বন্ধক দিয়ে দেশ চালাতে হয়েছে। এই সাধারণ যারা আমরা কর্মচারীরা কাজ করি, আমাদের বেতন দিতে পারেন। ভারতীয় জনতা পার্টি আসাম রাজ্য সরকার গঠন হওয়ার পর বা 2014 ইংরেজি ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন মোদীজির নেতৃত্বাধীন সরকার আসার পর তার যে গুরুত্ব, সেই গুরুত্ব সম্বন্ধে আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি। আর সত্যিকার অর্থে যদি বলতে হয় তাহলে আমি আমার নিজের কথা বলছি যে বিধায়ক হওয়ার পর এসএসজি গ্রুপ, শিলচরের কথা বলি, আমি শিলচরের যেহেতু বিধায়ক, যে এসএসজি গ্রুপের প্রোডাক্ট ऑनलाइन फ्लिपकार्टे बिक्री होवे सेटा हमारे कोनोदिन धारणाई छिलो ना। नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि नया वर्ष आपके लिए उमंग, खुशी और स्वास्थ्य लेकर आए और नए वर्ष में आपकी सारी मनोकामनाएं पूरे हो, आपके परिवार के लिए नया वर्ष मंगलमय हो। और हर साल की तरह आज भी भोगाली मेला का आयोजन किया गया है, जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है उसके समय आयोजित किया जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। हमारे यहाँ इस जगह पे पौष मेला, बाकी जगह भोगाली मेला, पोंगल, लोहरी, संक्रांति इसके नाम से मनाया जाता है। और जो हार्वेस्ट हुआ है हमारा, उसको हम लोग भगवान को धन्यवाद देते हैं कि हमारे खेत खलियान में इतना ज़्यादा हार्वेस्ट हुआ है, नया चावल आया है, शुगर केन आया है, गुड़ आया है, उसका हम लोग भगवान को धन्यवाद देते हैं। और कम्युनिटी साथ में मिलकर एक फेस्टिवल मनाती है। उसके लिए इसको जो आर्ट, क्राफ्ट, खाने की वस्तुएं हमारे सखी जो लेकर आए हैं, उनको सबसे अनुरोध है कि उनको प्रोत्साहन दें और अधिक से अधिक मात्रा में उनके जो पदार्थ हैं उनको प्रयोग करें, उनको परचेज करें।